नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे यह भिडटी को निश्चित भाव थे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु एही 20 तारीख परठारु हेबाकु थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु दर्शक बंधु एही अगस्त मास 20 तारीख परठारु आपणक राशि रे हेबाकु थिबा तीनोटी परिवर्तन जहाँ आपणक भाग्य उपरे बड़ प्रभाव पकाइब। प्रथम हैला आपणकर बुध बक्रीरु हेउछंती मार्गी, द्वितीय हैला सूर्य करुछंती राशि परिवर्तन, 21 तारीख रे शुक्र करिवे राशि परिवर्तन, 30 तारीख रे पुनर्बार बुध करुछंती राशि परिवर्तन एवं गोटिए मासरे 2 थर बुधंकर हेउची राशि परिवर्तन। जहाँ फल आपणकर एही अगस्त मास 20 तारीख परठारु एही तारीख गुड़िकरे निश्चित भावरे बड़ घटना घटिपारे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं जानतु एही तारीख गुड़िकरे आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन हेबो ना अशुभ परिवर्तन हेबो। ता सहित जानतु आपणकर केउ क्षेत्रटी अधिक प्रभावित हेबो। आपणकर स्वास्थ्य ना शिक्षा ना प्रेम संपर्क ना वैवाहिक जीवन ना पारिवारिक संपर्क ना क्यारियर ना आपणकर व्यापार वाणिज्य। सेतिपाई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं जानतु आपणकर केउ क्षेत्र रे शुभ परिवर्तन हेबो एवं केउ क्षेत्र रे अशुभ परिवर्तन हेबो। सेबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पाई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही तार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निजर समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक मेष राशि रे एही 20 तारीख परठारु नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहुची। देखंतु आपणकर तृतीय गृह रे शुक्र एवं गुरु, चतुर्थ गृह रे बुध, पंचम गृह रे सूर्य एवं केतु, षष्ठ गृह रे मंगल, एकादश गृह रे राहु एवं द्वादश गृह रे शनि विराजमान करिसंती। जहाँ फल से गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबा। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबा एवं देखंतु आपणकर स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृहरु जना पड़े। ता सहित आपणकर षष्ठ गृह जेहेतु रोग ऋण रिपुर गृह होता है तेणुकरी आपणक षष्ठ गृह मध्य आपणक स्वास्थ्य विषय रे किछिटा सूचना देता है। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती मंगल जी आपणकर षष्ठ गृह रे विराजमान करिसंती माने रोग ऋण रिपुर गृह रे अछंती। ता सहित देखंतु सूर्य जेहेतु आपणकर पंचम गृह को आसुचंती निज राशि को आसुचंती एवं उच्च रहुचंती आपणक स्वास्थ्य रे जहाँ भी पूर्वर समस्या चलीथिला विशेष भाव में ऋतुकालीन समस्या हेउ आपणकर ठंडा ज्वर खास सर्दी पेट खराब जहाँ भी समस्या आपणकर थिला सेथिरु आपणको आराम मिलिबो, आपणकर ऊर्जा बढ़िबो, आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो जहाँ फल रे आपणकर ऋतुकालीन रोगर धीरे धीरे उपशम मिलिबा आरंभ हेबो। ता सहित देख
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା, ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମ ପାଇବେ। ସବୁ ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏନି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ଥିବାରୁ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ 7.5 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ଗୃହରେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଅସ୍ଥି ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଉପାୟ କରି ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହକୁ ବା ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିର ଯୋଗ ଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ବନୁଛି ତେବେ ଚାକିରି ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦି ବଢ଼ିପାରେ, ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ରାଗପଣଟି ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକତା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁରତାଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବିବାହର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ବିବାହର ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଉପୁଜୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କିଛିଟା ଉପାୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟ କିଛିଟା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବୁଝାମଣାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ, ନିଜ ରାଶିରେ ନିଜ ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ
बढ़िजिब। आपण जेतिकी पूर्वर सफलता पाउथिले आपणकर किछिटा निराशाजनक हेबा बोली मध्य अनुभव होई पारे। किंतु देखंतु शनि जदि भल स्थिति रे अछंती आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिब। बहुत उच्च स्तर रे मध्य आपण जाई पहुँचबे। आपणक मान सम्मान वृद्धि सहित आपणक मित्रता मध्य बढ़िजिब। शत्रु मानकु आपण दमन करिवे एवं शत्रु माने मध्य आपणक सहित मित्रता करिवा पई चेष्टा करिवे। जदि आपण व्यवसाय करूछंती तेबे आपणक भाग्यर गृहर स्वामी हेउछंती गुरु। गुरुंगर सप्तम दृष्टि बा विपरीत राजयोग आपणकर बनाउछंती, जहा फल रे आपणक भाग्य आपणक साथ देब। एही समय मध्य रे आपण व्यवसाय रे पूर्वर जो मांदा परिस्थिति चलीथिला ताहाकु दूर करी आगकु बढ़िबा आरंभ करिवे। ओ समाज रे व्यवसाय को नै मान सम्मान वृद्धि हेब। नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती एवं देखंतु आपणक क्यारियर पई बहुत भल समय रहिछि, किंतु आपणक स्वास्थ्य पई टिके समय खराब रहिछि। सेति पई आपण प्रतिदिन मंगलंगर बीज मंत्र जप करंतु। ता सहित शनिंकर जेहेतु 7.5 चलीछि शनिंकर बीज मंत्र 108 थर प्रतिदिन पाठ करंतु। सूर्य को प्रातः समय तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं चेष्टा करंतु आपण किछि पक्षी को हेउ पशु को हेउ खाद्य दान करिबा पई। यह आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवो। जदि आपणकर मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होइथाए भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल